Dragi gledatelji, veliki broj vas pati od onih oteklina u vašemu tijelu. Uzroci oteklina su mnogi, ali isto tako imamo mnogo prirodnih lijekova koje mogu pomoći. I ako pratite današnju emisiju lijepo do kraja, saznaćete nešto krasno o jednom izvanrednom prirodnom lijeku za poticanje izbacivanja oteklina iz tijela na prirodan način i na kraju emisije ću vam dati točne preporučene dnevne doze ovoga izvanrednog prirodnog lijeka. Preporučujem divlji kesten ili latinski Esculus. Biljni rod drveća iz porodice Spinovti u kojemu pripada 20 priznatih vrsta, među kojima je najpoznatiji obični divlji kesten Esculus hippocastanum. 13 vrsta rasprostranjeno je po Euroaziji, a ono što možemo danas reći na području Sjeverne Amerike postoji najmanje 6 vrsta. I to ono što mi danas znamo itekako dobro, kesten, specijalno divlji kesten. Puno puta ga imate u drvoredima, u vašim gradovima, mjestima i sl. Ono što vi ne znate, sami divlji kesten se od davnina koristi za razne zdravstvene blagodati i izvanredan je prirodni diuretik. Ono što isto tako znamo, latinsko ime roda zapravo pripada od riječi escelus, što znači eska, jelo ili hrana. Jer plodovi služe kao hrana jelenima, srnama i drugim životinjama. Imo hippocastanum potiče od grčke riječi konj, a navodno su Turci sjemenke koristili kao lijek za same konje, što je izvanredno bitno za reći. I vi kada koristite divlji kesten, on ima mnoge zdravstvene blagodati. Recimo, to je jedan od onih biljaka kojima ću ja pisati u mojoj novoj knjigi koja uskoro izlazi, a bit će vezano za prirodne lijekove. I svi koji imate generalno problema sa oteklinama, imali bi od velike koristi naučiti prakticirati isprekidani post. Moja knjiga, koja se naziva Isprekidani post, tajna zdravlja i dugovječnosti, je u prodaji već nekoliko tjedana i od sada je možete kupiti na njemačkom, hrvatskom, engleskom i poljskom jeziku. Sve imate dolje informacije, dolje ispod video zapisa. Kupite knjigu, naučite prakticirati isprekidani post i onda počnete uzimati ovaj izvanredni prirodni lijek. Kesten sadrži ljekovite tvari kao što su kumarini, flavonoidi, saponini, glikozid, eskulin i razne druge stvari. Najdjelotvorniji među njima je sastojak koji se naziva escin. I ovo ćete mi jako dobro zapamtiti, moji dragi gledatelji. Dakle, sami divlji kesten ima jedan specijalan sastojak kemijski koji se naziva escin, koji je izvanredno bitan dio, zapravo najjači dio divljega kestena. Kada god budete kupili preparate na bazi divljega kestena, morate se pobrinuti da ima prilično veliku koncentraciju samoga escina. I mi kada govorimo o divljemu kestenu, u zdravstvene svrhe se koriste kora, lišće, ulja i sjemenke stabla. Mnoge studije pokazuju da divlji kesten izvanredno pomaže krvožilnom sustavu, štiti krvne žile i bori se protiv oštećenja. Uzimanjem ove biljke jačate vensku cirkulaciju i liječite oštećenja kapilara. Izvanredan je prirodni lijek ovoga tipa. Rekao sam, on ima puno zdravstvenih blagodati, a najbolje istražene su blagodati vezane za krvožilni sustav. Jedan od najvećih problema zašto imate otekline, specijalno u nogama, nožnim zglobovima i stopalima, biti će poremećaj venske cirkulacije. Imate varikozne vene i druge vrste poremećaja ovoga tipa. Ovo je izvanredan prirodan način da vi ovu vrstu situacije rješavate. Kako ćete uzimati divlji kesten? Prije svega vodite računa da ako ga uzimate kao suhi standardizirani ekstrakt divljega kestena, kupite ga kao dodaci prehrani ili lijekovima. Suhi ekstrakti standardizirani su na escin bude minimalno od 15 do 25% u ekstraktu, a najčešće ga možete naći u obliku kapsula ili tableta. Dakle, imate otekline i ako ne uzimate druge nekakve lijekove, pokušajte sa divljim kestenom. Kapsule, tablete, prah, escin minimalno od 15 do 25%. Isto tako, vi možete divlji kesten mazati kao kreme ili balzami na noge, isto izvanredno pomaže. Isto tako, kada govorimo, većina ljudi nažalost griješi u dozi. Dnevno je potrebno uzimati onu količinu suhog ekstrakta koji sadrži najmanje 60 mg escina. Optimalno je uzimati dozu od 100 do 200 mg escina svaki dan koji se dijeli u nekakve 2 do 3 doze.
Da jednostavnije shvatite. Treba vam escina od 100 do 200 mg svaki dan u preporučenim dnevnim dozama za uklanjanje otekline. Najčešće bi tako nešto trebalo pisati na onim dodacima prehrane koje vi kupujete u obliku kapsula ili tableta. I apsolutno vodite računa o tome. Isto tako možemo reći, gelovi i masti emulzije moraju sadržavati 2% escina i valja zapamtiti da se pripravci za vanjsku primjenu uvijek koriste u kombinaciji sa oralnim pripravcima divljega kestena. Ovo prevedeno znači, možete kupiti tablete kapsule od divljeg kestena i još mazati na vaše otekline kremu emulzije. Evo vam jedan izvanrednih prirodnih lijekova za kojega nikada niste čuli. Moji dragi gledatelji, na mome kanalu sam u nekoliko desetaka video zapisa pričao o problematici vezano za otekline u nogama, prirodnim lijekovima, uzrocima i slično. Pogledajte dolje ispod video zapisa, imate playlistu otekline kojima sam ja već puno puta pričao na mome video zapisima. Kliknite dolje ispod video zapisa, imate ovdje video zapis gore, imate nove informacije. Hvala što me pratite, pratite me i dalje do druge emisije. Lijep i ugodan pozdrav!